Oh, Assalamualaikum dan selamat malam. Kita ada Anissa, Widat dengan Nurnisa. Okay, how are you? Dah makan nasi ke belum? Tiga-tiga ni? Dah, Dah teacher. teacher. Dah teacher. Dah, Alhamdulillah. Okay, saya baru je tanya dah makan nasi ke belum? Rahil macam mana? Rahil dah sempat makan nasi tak? Tak, belum lagi makan. Allah! Oh, kenapa Rahil? Nak tunggu abang beli hari ni ke macam mana? Tadi baru makan tapi makan malam beli. Tak tahu mak belum lagi. Okay, tak apa. Hopefully nanti dah habis kelas nanti sempatlah Rahil nak menjamah. Seronok ya dah start cuti sekolah ya. Uish, ish, ish, ish. Okay. Hopefully nanti cuti sekolah ni masa yang kamu boleh bertenang-tenang, nak review balik apa yang kamu ada, lepas tu nak balik sekolah balik kan? Okay. Kita start slow-slow lah. Sementara nak bagi cukup tu kan. So the first few slides yang saya ada ni adalah untuk review mitosis. Nanti bila kita dah cukup orang baru kita start buat meiosis ya. Okay ya. Kejap saya tengok dekat dekat pedek ni. Widat dengan Anissa belum masuk lagi ya? Okay. Oh, teacher, sekejap teacher. Okay, masuk. Okay, sementara tu saya terus pergi ke slide yang ni. Slide yang kita try a few questions regarding mitosis. Okay, kita try a few questions regarding mitosis. Okay. So, ini senang saja. Cuba tengok antara sel P dengan sel Q, yang mana yang menunjukkan mitosis. Okay. Oh, sorry. Okay, I think there's something wrong with this one. Kejap ya. Okay. Okay, berjaya. Tadi tu ada macam something wrong sikit dan saya present saya punya screen dalam Google Meet ya. Okay, cell Q is the one that shows mitosis dan cell P is the one that shows, cell P is the one that shows meiosis. Tapi kedua-dua sel P dengan sel Q ni, kedua-dua tengah menunjukkan metaphase. Both cells shows the same phase which is metaphase. However, the metaphase that occurs in meiosis is a bit different when compared to the meiosis that occurs in cell Q. Okay, so semua orang betul. Sel Q yang sedang mengalami mitosis. Okay. Now, on this particular diagram, can you show which stage is cell Q in? Which stage is cell Q in? Indicate with the letter Y. Alamak, kejap ya. Saya salah prompt lah. Saya tukar kepada draw. Sebentar ya. Saya letak teks pula ya. Patutnya draw lah. Okay. Indicate. Ini adalah rajah cell cycle. So, fasa yang ditunjukkan oleh sel Q tu ada dekat mana pada cell cycle, labelkan dengan huruf Y. Labelkan dengan huruf Y. Mana satu? Kan? Stage pada Q tu, sekejap ya, saya tukar kepada student student pace. Kotlah ada yang nak tengok balik gambar tu kan. Okay, kalau nak tengok balik gambar tu, you can go back to slide
slide itu untuk tengok gambar sel Q, identify dia dekat stage mana dan labelkan pada diagram. Okey, ada siapa lagi belum jawab ke? Okey, semua orang dah jawab. Okey, in terms of dia siap colour lagi. Okey, in terms of relative position, almost correct. Okay, you know that cell Q undergo mitosis dan kawasan yang kamu label tu adalah kawasan mitosis. Tapi gambar sel Q tu specifically pada peringkat mitosis yang mana satu? Metaphase ke cikgu? Metaphase. So, metaphase tu berlaku dekat yang mana satu? Kan ke dalam kawasan yang kamu lorek tu, betul dah. Kawasan dia tu. Tapi specifically dekat mana? Sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5 pecahan kat situ kan. So Y tu sepatutnya dekat mana? Oh, dia label dengan huruf Y ya. Okay. Okay, I can see some of you have already changed your answer. Okay. So, mari kita tengok. Pada jawapan kita, pada cell cycle ni, kita dapati dia ada semua fasa kan? Ada interface, ada interface tu ada pecahan 3, lepas tu ada cell division tu ada pecahan. So, kita dengan pen merah ya. So this one is mitosis pula. This one is prophase, metaphase, anaphase, telophase, and the last one is cytokinesis. So, obviously the second one lah is the correct answer. So, ini adalah soalan peringkat pertengahan sebab kamu kena ingat kamu kena relate balik rajah tu tunjuk peringkat apa dan kamu kena relate pula dengan subtopik yang lain iaitu cell cycle. So that's why the answer is as shown in the diagram lah, which is the second part. Okay, very good. Sekejap ya. Okay, very good. Okay, now let's go to the next level berkaitan dengan ini juga. Tetapi soalan seterusnya ini lebih kepada recall. Okay, can you describe what happens in subphases R, S dengan T? Markah dia 3. For this question, the total mark is 3. So R, what occurs in the cell during R, what occurs in the cell during S, and what occurs in the cell during T. Okay, kena sebut ya. R apa jadi, S apa jadi, T apa jadi ya.
Okay girls, sangat menarik ya kamu punya penulisan. I can see you are being very precise with your answer and very concise, which is good. Kita adjust berdasarkan markah kan? Okay. Saya pergi dari apa? Dari yang paling yang paling latest lah ya. Okay. Okay, the key for phase R is cells grow, ataupun production of cellular components atau production of proteins pun boleh ya. So ada tiga grow untuk R ya, ada tiga. Number one, grow, and then production of cellular components. Kalau sebut specific examples of organelles pun very good. And then production of enzymes, hormones, production of proteins such as enzyme, hormones, antibodies, hemoglobin, and so on and so forth lah. Okay, the S stage in the cell is DNA synthesis occurs when the cell has reached the maximum size. Is either you stated there DNA synthesis or DNA replication pun okay, is a good answer. There are two terms that we can see there. DNA synthesis or DNA replication, and each chromosome multiplies into two identical chromosome. Boleh, tak ada masalah. So any one of between these three terms, okay? Mana-mana satu daripada tiga terms ini, whether you say DNA synthesis occurs or DNA replication occurs, or the formation or the production of two the production of a chromosome that is identical to the tak boleh. Kejap Boleh tak sebut pada masa ni? Oh, okay. Saya faham kenapa. Statement daripada siapa yang ni? Sekejap ya. Okay, statement dari Nisa, statement yang second tu boleh diterima, iaitu chromosome multiplies into two identical chromosome known as sister chromatids. Boleh, tak ada masalah. It's a good description for S phase. Okay, and then untuk phase T, cell continues to grow. Very good. Point 1. Point 2 yang juga boleh diterima, metabolically remains active. Number 2. Number 3, generate a lot of energy, kan? Generate a lot of energy to produce a lot of proteins that will be used for the next stage. Okay, ada banyak energi dihasilkan, ada banyak protein berkaitan dengan mitosis dihasilkan untuk prepare for the next stage. Okay. So, itu sedikit sedikit review yang mengaitkan mitosis dengan cell cycle. Nanti kita buat pula soalan yang mengaitkan mitosis dengan meiosis. Okay, so let's take a look at what we have left in our previous discussion. Previously we postponed the discussion for cytokinesis. So during cytokinesis, this is cytokinesis that occurs in an animal cell. The microfilaments atau dalam at certain, bila kamu buat A-level, microfilaments tu kita dah identify sebagai actin filaments lah. But if you mention it as microfilaments pun tak ada masalah. So these microfilaments will start to constrict in the middle of the cell, which will form the structure cleavage furrow. Tempat yang melengkuk di bahagian atas dan bawah sel tu kita panggil cleavage furrow. And then the cytoplasm will start to contract until it splits into
itu. Soalan saya ialah kenapa kaedah ni tidak sesuai untuk plant cell? Kenapa kaedah cytokinesis ini pada pendapat kamu kenapa tak sesuai untuk plant cell? Plant cell pun ada cytoplasm juga. Tapi kenapa tak boleh buat macam ni? Okay, kalau dalam animal cell, cytoplasm tu simply constrict at the middle of the cell until it touches each other. The constricted parts on the upper part of the cell and the constricted part on the lower part of the cell constrict until they found each other, and then the cytoplasm start to split. When the cytoplasm split, it will carry also the organelles inside the inside the each side of the cytoplasm. However, the same method cannot be used for plant cell because saya bersetuju dengan Nisa dan Anissa. Okay, nanti sebentar tengok kalau ada idea lain dulu baru saya bantu simpulkan. Okay, very good. I agree with you all. Plant cell has cell wall. Therefore, the structure of plant cell is very rigid. So we cannot expect it to constrict to form new cells. So what the plant cells do instead, sebab dia dah memang ada cell wall. So untuk separate, dia buatlah cell wall baru, buatlah dinding baru. So vesicles containing cellulose are produced by the cells, and then these vesicles will line up at the middle of the cell and started to fuse together to form cell plate. Selagi cell plate tu tidak bergabung dengan cell wall atas dengan bawah, kita panggil cell plate. But when the new cell wall, when the cell plate grows until it touches the cell wall up and down, then we will call it as new cell wall. Okay, so when the new cell wall produce, mula kita nampak daughter cells ni macam kecil, tapi nanti kita akan belajar growth in plants. We can see that each of these cells will start to undergo osmosis to where a lot of water will diffuse into the daughter cells. The vacuole will increase its sizes, cytoplasm will increase its sizes, so each daughter cell will become longer. Lepas ni dia akan jadi longer. Okay, hari ni kita nak tengok meiosis. Sekejap ya. Excuse me, teacher. Ya, saya Nisa. Saya ada soalan untuk yang slide tadi tu yang pasal cytokinesis in plant cell tu. Jadi cell plate tu diperbuat daripada apa, macam mana dia forming, macam mana dia datang daripada apa yang di ketengah macam tu lah. Okay, good question. Okay, so untuk menjawab soalan Nisa tu, kita kena apply balik pengetahuan kita mengenai the role of ribosome, the role of Golgi apparatus, and itu je lah. Okay, so before this we discuss about the role of ribosome in production of extracellular enzyme kan. So ribosome will start to form proteins, and inside these proteins are vesicles. So this protein will go to Golgi apparatus, and Golgi apparatus will place cellulose inside the vesicles formed by the ribosome. Okay, saya ulang balik. Ribosome akan menghasilkan protein, and then the protein will go to the Golgi apparatus to form vesicles. Inside the vesicles are cellulose,
And then these vesicles containing cellulose will go to the center of the cell and start to fuse with each other. So when the vesicle fuse with each other, the protein component will disintegrate, leaving behind cellulose to form cell wall. So bila ada banyak vesicle beratur di tengah-tengah sel, it will fuse together to form a long cell plate sampailah jadi cell wall. Jadi panjang sampailah cell plate tu sentuh bahagian atas dengan bahagian bawah cell wall. Macam itulah. Sebenarnya Nisa, soalan tu adalah soalan kebat yang MRSM keluarkan tahun berapa ya? Saya tak ingat. Tapi saya pernah baca lah dia soalan kebat MRSM untuk paper tu. Good question. Pemikiran kamu sama macam penggubah soalan SPM dari MRSM. Okay, adakah saya menjawab soalan Nisa? Menjawab. Tapi saya ada satu soalan lagi. Okay, silakan. Bila news kan dah ada cell plate kat tengah-tengah tu, so bila dah touch end to end tu dia jadi new cell wall kan. Maksudnya dah separate kan jadi dua cell kan. Jadi kalau dia nak separate lagi, maksudnya dia akan tumbuh lagi cell plate dalam tu ke? Maksudnya macam dalam kotak ada kotak, lepas tu nanti ada kotak lagi, lepas tu ada kotak, lepas tu kotak lagi. Macam tu ke? Betul. Tapi dia tak adalah jadi macam, saya faham mungkin Nisa akan imagine yang daughter cell tu bila dia bahagi lagi dia jadi lagi kecil Adakah macam tu lah. Okay. So kita kena ingat habis fasa M, semua sel when they ended the M phase, they will go back to interphase. So dia akan mula balik G1, S dengan G2. So each daughter cells ni will undergo interphase, start dengan G1. So dia akan jadi satu sel panjang dulu. Lepas dia dah capai maximum size, baru dia akan buat mitosis ni balik Nisa. So tak adalah jadi kecil. Okay, faham. Okay. Alright, you're welcome. Okay. So sekejap ya. Saya baru perasan Sarah tak ada saat saya mesej dia. Sebab hari tu dia terlupa. Okay, sekarang ni kita pergi ke meiosis dulu. So meiosis meiosis ada dua stage, iaitu meiosis 1 dengan meiosis 2. Meiosis ni digunakan untuk menghasilkan sel-sel gamet. Okay, sama ada nak jadi sperm atau nak jadi ovum. Nak jadi sperm atau nak jadi ovum. Sekejap ya. Bila kita belajar mengenai bilangan kromosom hari tu, kita tahu dalam manusia ada 46 kromosom. So bila berlaku mitosis, bilangan sel bertambah dan setiap sel pun mempunyai bilangan kromosom yang sama. So for example, liver cell. So liver cell undergoes mitosis, and at the end of mitosis, 2 liver cells will be produced containing, each cell will have 46 chromosome. Same as the parent cell, same as the original liver cell. But in the formation of sperm, for example, the cells inside the testes will undergo meiosis to form 4 daughter cell. Oh, saya lupa pula. Saya boleh tunjuk kat sini ya. So, for meiosis, katalah ini formation of sperm lah ya. So, each cells in the testis has 46 chromosome. At the end of meiosis, 4 sperms will be produced, and each sperm will have haploid number of chromosome. So instead of 46,
each sperm cell will only have 23 chromosome. Sama juga dengan production of ovary inside our body. Our ovary have 46 chromosome. At the end of this process, 4 cells are formed and each cell will have 23 chromosome. The beauty of the process is sperm has 23 chromosome fertilized with ovum with 23 chromosome. So when the nucleus of sperm fuse together with the nucleus of ovum, 46 chromosomes are formed inside the zygote. So, itulah tujuan dia kenapa meiosis ni kena ada. Sebab kita nak hasilkan sel yang bilangan kromosomnya separuh. So, haploid fertilize with haploid to form diploid. Ini yang kita bincangkan dulu. Okey anak-anak, saya dah maklumkan kepada Sarah, nanti dia join. Saya harap dia tak terlepas banyaklah sesi melukis-lukis ni. Kita nak buat sesi melukis-lukis. So, prepare your weapon of choice. Okay, sama ada saya pun baru faham macam mana some of you can draw even though you are using mouse sebab kamu besarkan dia punya size tu ya. Okay, so kita buat satu persatu sekejap ya. Okay. Dah tunjuk dah. Okay, I show responses. Sekejap ya. I show my screen here. Okay, I show my screen. Dalam Google Meet saya tunjuk screen saya ya. So sama macam sebelum ni, kita akan bincangkan menggunakan sel yang ada 4 kromosom saja. Sebab letih lah kalau nak lukis 46 kromosom kan. So kita bincangkan menggunakan organism yang ada 4 kromosom saja. Okay, so we know that before mitosis or meiosis occurs, cells adalah dalam keadaan G2. Dalam masa tu dia mengalami interface. So kita tahu semasa interface, for example, semasa interface dalam sel ada nukleus dan dalam nukleus ada kromosom. So kromosom dalam semasa interface bentuk dia macam benang macam ni. So it is very thin and we cannot differentiate between the chromosomes. Kita tak boleh differentiate. Ada 1 kromosom, 2 kromosom, 3 kromosom, kita tak dapat differentiate. So during the start of prophase, sama macam sebelum ni kita discuss, during the start of prophase, chromatin shorten and thicken to form sister chromatid. So if you don't want to use shorten and thicken, you can also use the term condense. Okay, maksud dia sama. Okay, to form, you can also use the term condense. And then the second statement is homologous chromosome undergo synapsis to form bivalent. So homo means sama, logous mean panjang, log tu panjang. So kromosom yang sama panjang undergo synapsis. Undergo synapsis is coming together side by side. Okay, coming together side by side to form a new structure kita call bivalent. And then crossing over between non-sister chromatid. Okay, crossing over between non-sister chromatid occurs at a point called chiasma. Nanti saya akan tunjuk apa dia. Dan at the end of crossing over, new combination of genes are formed. Okay. Benda-benda lain seperti nucleus membrane disintegrates, nucleolus disappears, centriole move to the opposite poles, spindle fiber start to form, masih lagi sama. Okay, sekarang ni macam mana kita nak lukis? So first kita lukis sel. Tak cukup cantik bulatan dia. First kita lukis sel. And then inside the cell
There are 4 chromosomes. There are 4 chromosomes. 2 panjang, 2 pendek. 2 panjang, 2 pendek ya. Sebentar. Okey. Sebelum kita lukis kromosom, saya kena tunjuk dulu ada animated GIF. Animated GIF ni, saya terlupa bila saya set kepada draw function, animated GIF tu tidak bergerak. Macam slide yang first tadi, animated GIF tu bergerak sebab dia tak ada assessment kat situ. So sekarang ni slide ni ada assessment, kena lukis, so dia tak bergerak. Saya tunjuk gambar bergerak dekat sini ya, sebentar. Saya nak tunjukkan pada slide ni, synapsis. Okay, synapsis. Share this tab. Okay. So pada slide ni saya nak tunjuk proses synapsis dan crossing over. Okey, kawasan yang di-highlightkan dalam bulatan tu adalah nama dia kiasma, and then berlaku pertukaran gen. Lepas tu kalau kita tengok kat situ, sebahagian dari kromosom merah bertukar jadi biru. Okey ya. So highlight dalam bulatan tu kiasma dan berlaku pertukaran gen, dan hasil dia sebahagian dari kaki kromosom biru tu jadi merah, sebahagian dari kaki kromosom merah tu jadi biru. Okay, and then crossing over. Okay, so saya lukis kat luar ni apa yang berlaku ya. So saya share balik tab yang ni sekejap ya. Okay, ini step by step apa yang berlaku lah. So, katakanlah kita ada dua kita ada 2 kromosom panjang, 2 kromosom pendek. Okay, 2 kromosom panjang, 2 kromosom pendek. Okay. Okay, kita ada 2 merah dan 2 biru. Okay, katakanlah kita ada 2 merah dengan 2 biru. Okey, 2 merah dengan 2 biru ni, okey, bila berlaku profase, profase 1 bermula, kromosom yang sama panjang seperti kromosom merah panjang dengan kromosom biru panjang ni akan synapsis. Synapsis tu maksud dia apa? Come together. So bila dia come together, kromosom panjang tu akan berdiri dekat-dekat antara satu sama lain. Okay, berdiri dekat-dekat antara satu sama lain. Okay, berdiri sebelah-sebelah antara satu sama lain. Okay. Dia baru berdiri sebelah-sebelah je, berpasangan saja, proses tu synapsis ya. Belum crossing over lagi tau. Dia buat synapsis dulu. So, bila dia dah berdiri dekat antara satu sama lain, structure ni kita panggil sebagai homologous, kita panggil sebagai bivalent. Okay, bivalent. Okay, ya. So, sekarang ni, step 1 tu masih lagi berlaku, iaitu chromatin shorten and thicken to form sister chromatid. We can see there are 4 sister chromatids here, 2 long and 2 short. So the 2 long sister chromatids are homologous to each other. Kenapa homologous? Sebab sama panjang. So kromosom yang sama panjang undergo synapsis, come together side by side to form bivalent. Yang kecil ni pun sama. Okay, yang kecil ni pun dia buat synapsis juga. So dia berdirilah sebelah-sebelah. Yang pendek pun sama-sama. So itu adalah synapsis sister chromatid, atau kalau kamu tak
tak sebut sisterchromatic, kamu sebut homologous kromosom pun boleh ya. So sebab kalau sebut sisterchromatic homologous sisterchromatids atau homologous kromosom undergo synapsis to form bivalent. So yang panjang dengan yang pendek ni membentuk dua pair bivalent. Okey, untuk synapsis ada apa-apa nak tanya tak? Okey, tak ada lagi, tak apa. Okey, sekarang ni yang kita lukis semasa Prophase 1 ialah kromosom ni dah nak buat crossing over. Okey, synapsis bila nak buat crossing over maknanya synapsis tu dah berlaku lah kan. So kita lukis nukleus dulu. Kita lukis kromosom dulu. Okay, ya. So kromosom homologous bivalent okay, bivalent, kemudian saya buat dia bertindih. Okay. Oh, nanti kias mata pula. Sekejap ya, sekali lagi. Okay, saya buat bahagian atas dia ni bertindih antara satu sama lain. Okay, so ada satu tempat bertindih atas satu sama lain. Lepas tu saya buat pula yang kecil. Okay, and then ada dekat bawah pula dia bertindih. Okay, yang kecil ni yang bawah yang bertindih. Okay. Allahuakbar. Sekejap ya. Okey Sarah, kita baru mula. Saya rasa saya dah ambil dah tadi. Sekejap ya. Okay, tak apa. Nanti dia masuk lah tu. Sekejap ya. Sorry. Saya nak buat dia nampak bertindih. So. Okay, kalau kamu punya yang kecil tu nampak bertindih dekat bahagian bawah tu. Teruskan ya. Okay. So. Now. Kawasan yang bertindih itu. Okay. Kawasan yang bertindih ini. Inilah kiasma. Okay, inilah kiasma. Bila kamu diminta melukis Prophase 1, tak payahlah label kiasma tu. Kamu label bivalent pun dah cukup dah. Cuma saya nak tunjukkan tempat bertindih tu ialah kiasma. And then kita draw nucleus membrane yang sedang disintegrate. Dan, okay. So, yang ni kita dah lukis. New combination of genes ni kita tak lukis lagi lah. Sebab apa? Sebab kita lukis masa metaphase 1. Okay, kita lukis semasa metaphase 1. Okay. Kita tak lukis dekat sini. Okay, kemudian nucleus membrane disintegrate kita dah lukis. Nucleolus disappear kita dah consider done lah sebab dia dah disappear kan. Okay, centriole pula kita lukis. So centriole yang sedang bergerak ke opposite pole. Okay. Centriole yang sedang bergerak to opposite poles. Okay, and then spindle fiber start to form. Okay, spindle fiber start to form. So, kita nak label apa? Kita nak label spindle fiber. Pakai warna hijau lah. Spindle fiber, centriole, nucleus membrane. Bivalent, berhati-hati nak label bivalent kena buat rangkuman macam ni baru kita label ya. And then nucleus membrane, centriole, spindle fiber. Cukup. Itu yang kita lukis. Okay. Saya clearkan stars. Okay, pelan-pelan lukis ya. Tak ada masalah, pelan-pelan lukis.
Okay. So sambil kamu lukis tu, saya ulang balik recap apa yang berlaku semasa Prophase 1. Okay, saya recap balik apa yang berlaku semasa Prophase 1. Okay, ya. So semasa Prophase 1 masih lagi berlaku chromatin. Ini gambar yang saya lukis ni ialah gambar semasa interface ya. Okay, ini sel semasa interface. So semasa interface kita nampak apa, each chromosome tu appears as chromatin. So when prophase 1 start, chromatin condense or shorten and thicken to form sister chromatids. Homologous chromosomes undergo synapsis to form bivalent. So ini yang saya tunjukkan pada gambar di bahagian atas, di mana kita ada 4 kromosom, 4 sister chromatid. So we have sister chromatid 1, sister chromatid 2, chromatid 1, 2, 3 and 4. So apa yang dimaksudkan dengan homologous chromosome? Homologous chromosome maksud dia mana satu kromatid yang sister chromatid yang sama panjang. Homo means sama. So mana satu yang sama panjang itu yang akan synapsis to form bivalent. So chromosome 1 and chromosome 3 are homologous chromosome because they have the same length. So these two will undergo synapsis to form bivalent. Chromosome 2 and chromosome 4 are homologous chromosomes. They will synapsis to form another pair, another bivalent. So when we draw inside the nucleus, when we draw for prophase 1, kita terus lukis a part of the chromatids are on top of each other. Sebahagian daripada kromatid tu bertindih antara satu sama lain because we want to show chiasma. Okay, the place where the non-sister chromatids on top of each other, we call it as chiasma. Kalau lebih dari satu, kita panggil chiasmata. So, after crossing over completed, new combination of genes formed, and then other things occurs as well. For example, nucleus membrane disintegrates, nucleolus disappears, centriole move to the opposite poles, and spindle fibers start to form. 4 tu memang basic lah. So, pada gambar atas, saya nak tunjuk saya nak tunjuk crossing over ya. Nak tunjuk crossing over. So tadi kita lukis pada yang panjang ni. Okay, saya lukis dekat atas ya. Hopefully you can see it. Okay, saya lukis dekat atas. Pada kromosom yang panjang ni tadi, kita buat dia bertindih antara satu sama lain kan. So dia bertindih. So bila dia bertindih, after crossing over, when crossing over occurs, what happens? A part of the blue chromosome is now red. And then a part of the red chromosome is now blue. Itu yang dikata new combination of genes. Okay, so saya label kat sini crossing over. Ada setengah reference dia kata crossover sama juga maksud dia lah, tak ada masalah ya. Crossover pun maksud yang sama. Okay, crossing over. So a part of the genes from one sister chromatid is transferred from one chromatid transferred to another chromatid. So ini yang dimaksudkan sebagai non-sister chromatid. Sebab biru ni, yang biru partner dengan yang biru. Yang merah, kromatid merah partner dengan kromatid warna merah. So bila crossing over occurs between biru dengan merah.
biru dengan merah ni adalah non-sistochromatic. Dia bukan sistochromatic. So apa? Sebab itulah crossing over adalah possible. Kalau crossing over tu berlaku biru dengan biru, tak ada beza lah. Sebab apa kita tahu itu adalah copy, kan? Satu yang lama, satu yang baru. Sistochromatic tu ada dua sebab satu yang original, satu yang copy. Okay. So, up until now, regarding synapsis ke, regarding crossing over ke, ada apa-apa nak tanya tak? Boleh lukis? Boleh survive? Sekejap ya. Saya tengok satu-satu. Okay. Okay, this one. Okay, Anissa. Saya faham kamu punya lukisan. Bagus. Okay. And then this one. Okay. Another one. Nisa. Nur Nisa. Okay, lengkap. Bagus. Tak semestinya ikut saya ya. Bertindih atas, bertindih bawah. Kamu nak buat dua-dua bertindih dekat sebelah atas pun tak ada masalah ya. So, okay. Oh, sangat menarik Atira punya colour ya. I like your choice of colour. Apa ya saya nak sebut? Okay, sebab ini untuk kita punya notes kan. Jadi saya faham lah kalau Atira memilih untuk warna yang berbeza-beza ni. Tapi untuk exam nanti kan kita lukis dengan pensel kan. So kita hanya akan guna dua warna sajalah, iaitu putih dengan hitam. Satu kromosom yang kita color, satu kromosom yang kita tidak color. So biasanya setiap pasang tu kita akan lukis satu panjang hitam, satu panjang putih, satu pendek hitam, satu pendek putih. Setiap sistochromatic tu hanya ada dua varian warna berbeza saja, iaitu satu warna hitam, satu warna putih. Ataupun dalam konteks yang contoh saya bagi ni, satu warna biru, satu warna merah. Kenapa saya guna dua warna? Sebab saya nak tunjukkan itu adalah maternal origin and paternal origin. Itu sebab dia. Tapi tak salah ya, tak salah kamu lukis ni, tak salah. Cuma untuk kefahaman saja kenapa saya hanya menggunakan dua warna. Because I wanted to show you that the pairs are one is from maternal origin, another one is paternal origin. Itu saja. Okay. The next one, okay, yang Widat lukis ni, okay, saya nampak pertindihan dia. Okay, saya nampak dia tengah on the way untuk label nucleus membrane. Okay, lukisan betul. Okay, the next one. Okay, Rahil. Okay, okay, betul. Okay, bagus Sarah. Gigih Sarah nak lukis ya. Kejap. Saya cikgu dekat skrin saya dah siap lukis. Tapi saya tak tahu kenapa dekat skrin cikgu tak muncul. Oh, okay. Saya tahu pasal apa. Saya reload. No worry. Saya refresh. Okay. Sekejap ya. Saya refresh dan saya tengok. Oh, okay. Tak apa. It's okay, Sarah. Nanti boleh tak Sarah screenshot yang Sarah lukis betul letak dekat Telegram? Nanti saya tengok. Okay, cikgu. Alright. Saya dah refresh dekat saya. Dia macam kesan kotoran degil. Tak nak update. Cikgu, saya rasa wifi saya kuat. Tak apa. It's okay. Saya faham. Nanti pun tak apa. Nanti kamu screenshot. Lepas tu kamu letak dekat Telegram. Once ada line internet kamu okay, nanti dia akan keluar dan saya akan check. Boleh ya Sarah? Okay. Sekarang ni kita tengok metaphase 1. So untuk metaphase
1. Tadi kan dia dah bentuk bivalent kan? So bivalent tu belum lagi berpisah ya. So if you say instead of homologous chromosome, kamu maintain, kamu kata bivalent arranged at the equatorial plane, also correct. Okay, also correct. Saya punya pun sama, Sarah. Dia tak update dekat saya punya. Okay, dekat saya dah keluar. Okay, Satno. Okay. Kat saya pun tadi dia kesan kotoran degil juga. Banyak orang tuition guna pedek kot malam ni ya. Alright. Okay. So as I mentioned before, if you prefer to maintain writing bivalent, sebab sebelum ni kamu faham itu adalah bivalent, by all means you can maintain the use of the term bivalent here. Okay. Kamu guna bivalent pun boleh. Kalau dalam buku teks dia ada bagi nama satu lagi ya, iaitu tetrad, pun sama maksud dia ya. So sebelum ni kita belajar sister chromatic yang arranged at the equatorial plane. Tetapi sekarang ni since the sister chromatics have undergo synapsis, homologous sister chromatic have undergo synapsis to form bivalent, the structure of the bivalent maintains until anaphase. Tak ada siapa yang boleh memisahkan bivalent tu. Dia dah kahwin, hanya perceraian disebabkan oleh spindle fiber saja memisahkan bivalent ni. So bivalent maintain, so dia beratuklah sama-sama dekat equatorial plane atau nama lain dia metaphase plate. And then we can see later one chromosome from each pair of the homologous chromosome tied to the spindle fiber form one pole of the cell. Okay, apa maksud statement ni? Okay, apa maksud statement ni? Saya lukis dekat bawah. Okay, for example, tadi kita lukis kromosom panjang kan? Okay, kita lukis kromosom panjang. Okay, kita lukis kromosom panjang. Dan satu kromosom panjang biru dan satu kromosom panjang merah. Okey, dan hujung merah ni ada biru sikit dan hujung biru ni ada merah sikit sebab dah crossing over kan. So, kita tahu setiap sister chromatid is attached together by centromere. Yang hitam tu adalah centromere. So apa maksud ayat di atas? Dia kata satu kromosom dari setiap pasangan attached to spindle fiber dari satu kutub, one side of the cell. So centromere yang warna merah, attached dengan yang sebelah kiri, centromere yang warna biru attach dengan sebelah kanan. Itu maksud dia. Apa beza dia? Apa beza dia dengan yang kita lukis masa mitosis hari tu? Masa mitosis hari tu anak-anak, kita lukis gini. Sekejap ya. Masa mitosis hari tu, kita lukis gini. Kita lukis satu sister chromatid, lepas tu centromere ni sebelah-sebelah. Kiri kanan attached to the spindle fiber. So this one berlaku semasa mitosis atau semasa metaphase 2. Nanti kita tengok masa metaphase 2. Okay, tapi this one occurs during occurs now. Okay, so kita lukis ya anak-anak. Okay. Kita lukis memula sel yang besar. Okay. And then kita lukis centriole. Alang-alang dah pakai ink hitam ni, saya lukis centriole dulu. Oh, sorry. I should have do it like this. Then okay. Okay. I draw the sister bivalent first. So bivalent satu yang panjang.
Tak semestinya sebiji macam saya. Kalau kamu nak lukis merah dulu pun boleh. Tak ada masalah. Itu nama dia random assortment. Okay, random assortment atau susunan rawak kromosom. And then jangan lupa tadi kan dah berlaku apa? Apa nama dia? Dah berlaku crossing over kan? So a part of red must have blue and a part of blue must have red. Sebab sudah berlaku crossing over. And then, mari kita lukis dia punya spindle fiber. As I mentioned before, satu kromosom dapat satu spindle fiber. One sister chromatid got one spindle fiber. Okay, let's draw the smaller sister chromatid, the smaller bivalent. Okay, the smaller bivalent. Okay, and smaller pula, the shorter. Smaller pula. Okay, and then kita buat merah sikit, biru sikit. And then kita buat centromere dia. And then as I mentioned before, one sister chromatid attached to one spindle fiber. Okay, kita lukislah spindle fiber extra. Nak tunjukkan ada juga spindle fiber not attached. Okay, so this is how metaphase 2 is different than mitosis. Hanya the way the chromosomes arrange here will cause the formation of haploid number of cell. Nanti kita akan tengok macam mana dengan susunan semasa metaphase 2 ni, susunan kromosom, susunan bivalent semasa metaphase 2 ni menyebabkan haploid number of chromosome produced in the daughter cell. Okay, kita macam biasa kita labelkan centriole, spindle fiber and also bivalent. Ada 3 perkara saja yang kita kena label kat sini, okay? So kita label bivalent. Nak label tetrad pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. And then habiskanlah label dia centriole dan sebagainya lah. Okay. Sementara tu saya nak tengok lukisan Sarah dalam Telegram ya. Sebentar. Okay. These are all. Cantiknya. Tadi kan kamu guna colour lain-lain. Nak guna biru hijau tu teruskan. Tak ada masalah. Okay. Okay. Sekejap ya. Mana kita punya group tadi? This one. Okay, let's see. Okay, saya nampak dari lukisan Sarah tu ada 2 sister chromatid and then cuma nak tambah label bivalent je pada sel tu ya. Yang lain tu okay, tak ada masalah. Tak apa, saya faham sebab mungkin nak cepat tadi kan. Okay, cuma tinggal nak label bivalent. Okay, tinggal nak label bivalent. Yang lain tu tak ada masalah. Okay, I can see you have almost completed your drawing. Okay, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jangan lupa ya, kaki pula. Kromatik kita tu must show a slightly different
color at the end because we wanted to show crossing over has occurred. Very good sayangku, bagus. Okay, now banyak sungguh kita nak lukis 8 gambar malam ni. 8 gambar. Puas kita nak lukis malam ni. Okay, and then the next one is meiosis. Okay. So, meiosis pula, anaphase 1. Okay, so during anaphase 1, spindle fibers will start to contract and each homologous chromosome separate from its homologous pair to the opposite poles of the cell. Okay. Ada satu lagi cara nak tulis ayat ni. Okay, ada satu lagi cara nak tulis ayat ni. Kita juga boleh tulis each sister chromatid each sister chromatid in bivalent each sister chromatid in bivalent move to the opposite poles of the cell. Okay, in case kalau kamu nak maintain menggunakan istilah sister chromatid, maintain nak gunakan istilah bivalent. So this is how I would like to suggest you to use the terms to explain what happens during anaphase 1. Okay, marilah kita lukis. Saya tukar kepada saya tukar kepada student pace in case you want to refer your previous drawing. Okay, in case you want to refer to your previous drawing. Sekejap So, mula-mula macam biasalah kita lukis bulatan besar, bulat besar untuk melukis dia punya plasma membrane. Boleh lukis dulu plasma membrane. Okay, and then kenapa saya selalu ada tendensi untuk kemudian centriole. Kemudian centriole. So now I have to take a look back at my drawing. Saya lukis tadi yang panjang ke atas. So saya kena buat yang panjang bergerak dululah. Yang biru pergi ke sebelah kiri. Sebab saya lukis biru kat sebelah kiri. So this, saya kena besarkan saiz. Biru panjang. Sebab dia sister chromatid. Saya buat bentuk V sebab saya nak tunjuk structure ni sedang ditarik oleh spindle fiber and must have a bit of redness because it has undergo crossing over. And then the next one, kita buat V juga. Sister chromatid ada 2 chromatid kan? 1 dan 2. And we show a bit of blue there. And then we place also the centromere. And then the next one is the short bivalent pair. I place the blue one on the left side. So blue pendek, then a bit of red at the bottom, red pendek, a bit of blue at the bottom, and let's show the existence of centromere here. And then put by spindle fiber.
Okay, the existence of centromere. And put by spindle fiber. Okay. So, macam biasa, kita akan label. Sekarang kita punya label lain sikit lah. Sebab ini adalah sister chromatic. Selain daripada sister chromatic, watak-watak penting juga adalah central dengan spindle fiber. Okay, and then we label this as sister chromatic. Okay, we label this as sister chromatic. Okay. Let's see. Yang Anafis kan? Okay. Kenapa? Oh, I see why. Because I place stars. Okay. Okay, let's see. Okay, saya nampak semua. Cantiknya dia punya centriole. Jealous I. Cantiknya Rahil punya centriole. Syabas. Cantik, I like. Okay. Kita label sebagai sister chromatic. Tapi anak-anak, tak ada masalah kalau kamu nak label semua pun kromosom. Memang tak ada masalah. Okay. Cumanya, pengalaman saya bila saya marking paper trial, saya tengok paper trial SPM, saya tak pernah marking paper SPM paper 2, tapi trial SPM saya perasan bila kita nak cerita setiap level tu kan, dia akan kata dia punya statement ialah what is the komponen yang kita kena ada ialah what is the specific condition of that particular chromosome on that particular of time. So condition dia sama ada chromatin ke, sister chromatic ke, bivalent ke. So itu nombor 1. Nombor 2, what is the chromosome behavior? Apa yang kromosom tu tengah buat? What is the verb that we use to explain the chromosome? For example, for previously, the condition is bivalent. The behavior is lining up. So, bivalent lines up at the equatorial plane. Kalau dalam keadaan macam sekarang, sister chromatic move to the opposite pole of the cell. Sister chromatic move to the opposite pole of the cell. So, kunci dia sentiasa what is the specific condition of the nucleus, chromatin, sister chromatic, bivalent, chromatic, and what is the behavior. Okay, dia sentiasa dalam 2 kombinasi itulah. Untuk jawapan yang spesifik, kalau kamu tulis kromosom saja, tak ada masalah. Memang istilah tu pun betul. Okay, don't worry. If you don't remember, cikgu saya pening sat-sat sister chromatic, sat-sat bivalent, tak apa. Tulis saja kromosom. Cuma untuk kalau kromosom tu ada 2, macam tadi, macam kita lukis kat metafis tadi, sekejap ya. Kalau kromosom tu ada 2, macam kita lukis kat metafis tadi, macam ni. So, kita tak bolehlah kata kromosom saja. Kita kena sebut homologous kromosom sebab dia partner up in one spindle fiber. Satu spindle fiber ada 2 kromosom. So, kita kena tulislah yang beratur tu adalah homologous kromosom. But for other parts of this description of meiosis, kamu guna perkataan kromosom pun okay. Okay, all of you have finished. Very good. Now, let's take a look at the next one. Saya kena enable student page jugalah. Okay, let's take a look at the next one. So, telophase. So, bila kita nak lukis telophase, first, what happens for telophase is, for telophase 1, it started with
It started with sister chromatid already arrived at the opposite pole of the cell, and then benda-benda lain macam spindle fiber disappear, nucleolus reappear, nuclear membrane form, nuclear membrane form masih lagi berlaku, dan juga each sister chromatid will uncoil, become longer and thinner to form chromatin. Dia jadi sister chromatin lah, bukan sister chromatid dah lah di akhir telophase 1. Tapi semasa untuk kita lukis telophase 1 ni, tak ada masalah untuk kita lukis sister chromatid. Seolah-olah kita nak lukis dia baru sampai. So, and then kita terus sebut cytokinesis occurs and 2 daughter cells that are haploid are produced. So, for telophase 1, kita tak lukis 2 daughter cells yang dah pecah, kita lukis on the way nak form 2 daughter cells tu. So, kita lukis ada lengkuk di tengah. Okay, kita nak kena lukis dekat sini cleavage furrow ya. Cleavage furrow. Okay, dia on the way nak berlaku lah. So, untuk level ni, macam biasa kita nak kena lukis nucleus membrane start to form. So, kita lukislah garis putus tu semula. Lukis sebesar mungkin sebab kod tak cukup ya. Okay ya. So, tadi saya buat, untuk saya, ini ikut kamu ya. Untuk saya buat biru panjang dengan merah pendek dekat side yang sama. So, biru panjang dengan merah pendek dekat side yang sama. Biru panjang, dekat sini biru pendek kan. Okay, and then, Allah tak muat dah. Sano, berpesan pada orang lain sendiri pun tersilap. Okay, tak muat dah. So, saya kena besarkan sikit saya punya nucleus membrane ni. Saya nak lukis merah kecil saja. Hopefully muat. Okay. Merah kecil dan merah panjang. Ada sedikit dot merah. Ada sedikit dot merah dekat atas. Ada sedikit dot biru dekat bawah. Okay, kenapa ada merah kat situ? How dare you? Okay, and then okay. So, now nucleolus. Oh, jangan dilupa watak ini muncul semula. Nucleolus. Oh, kecil sangat. Sano, besarkan sikit. This one. Okay, nucleolus. Okay, and then central tak ada. Central kalau nak lukis boleh, tak ada masalah. Tapi spindle fiber dah tak ada. Okay. So, kita lukislah watak-watak yang sudah mula muncul terbentuk pada telophase 1, which is nucleolus, nucleus membrane, and then, terlupa saya. Kena ada biru sikit. Kena ada biru sikit dekat sini because crossing over has occurred. Sekejap ya. Oh, terbesar pula. Okay. And then let's finish up with the line. This one. And then this one lah. Satu ni adalah sister chromatid. Okay, cukup. Okay. Sister chromatid. Nak label kromosom pun boleh ya, tak ada masalah. Ada juga buku dia refer to this as daughter kromosom sebab dia nak differentiate. Dia nak differentiate. Okay, dia nak differentiate between the dia nak differentiate with regular chromosome. Okay. Okay, let's see. Okay, saya tengok dulu kamu punya start mission.
Okay, Widat punya saya dah nampak dah. Tinggal nak label. Okay, Widat punya okay. Nurnisa punya. Tinggal nak label nucleolus je. Okay, yang lain okay. Dia canggihnya cara sarah color. Okay, cara sarah color notes tu. Oh, menarik. That is a good idea. Okay, nucleolus betul, cleavage furrow betul, sister chromatic betul. Nucleus membrane. Okay, teruskan. Atira, cleavage furrow tak label. Tinggal nak label cleavage furrow ya Atira. Rahil. Okay, good. Rahil punya betul. Wah, memang puas tengok Anissa punya ni ya. Okay, memang puas tengok Anissa punya ni besar. Penuh petak tu. Cleavage furrow, sister chromatic, nucleus membrane, nucleolus. Alright. Okay, so for the next one is meiosis 2. I don't want to pursue meiosis 2 because it is already 9:47. So, saya summarizekan dulu kat sini. We have discussed about prophase 1. What is imminent atau essential for prophase 1 is crossing over. So, during crossing over, untuk crossing over, kita tidaklah perlu lukis step by step crossing over. It is enough for us to draw the non-sister chromatid inside a bivalent, non-sister chromatid inside a bivalent on top of each other. Kita tunjuk bertindih tu pun sudah cukup. Yang penting sudah ada bivalent, at least 2 pairs lah. Tapi kalau kamu lukis one pair tu, ada references yang hanya lukis one pair of bivalent, satu bivalent saja. It's okay, tapi soalan kita banyak guna 4. Pernah sekali saya pernah jumpa soalan tu dilukis 6 kromosom, so that we have 3 bivalents. So that is number 1. What is essential here is you show that you understand crossing over occurs here. So and we also identified that the usual things such as the disintegration of nucleus membrane, disappearance of nucleolus, the formation of spindle fibers starting from the centrioles are the usual occurrence of prophase. And then in metaphase 1, please take note, the one that line up at the metaphase plate or equatorial plane is the bivalent. So it is essential for you to show this particular difference, this particular specialty of metaphase 1, which is the bivalent. Okay, so anak-anak, during anaphase 1 tak ada masalah, yang bergerak adalah sister chromatic, dan last kali ialah inside the cells we show that the formation of cleavage furrow on the way nak jadi 2 daughter cells, and we label the sister chromatid, and it is essential for us to show at the end of telophase 1 kromosom adalah bentuk sister chromatid. Okey anak-anak. Satu lagi yang essential, banyak betul essential. Satu lagi yang ingin saya tegaskan di sini ialah, kamu perasan tak semasa prophase 1 dalam nukleus ada 4 kromosom. Kita lukis ada 1, 2, 3, 4 kromosom. 2 panjang, 2 pendek. 2 panjang, 2 pendek. Cuba tengok dekat daughter cells at the end of telophase 1. Ada berapa kromosom yang daughter cell kiri dapat? Ada berapa kromosom yang daughter cell kanan dapat? Berapa? 1, 2, 3, 4? Kamu rasa berapa? 2 ketika. 2. Yes. Each daughter cell only get 2
chromosomes. Meiosis tu berlaku sebab kita nak pisahkan sister kromatik ni. Kita belajar dulu masa mitosis, daughter cells yang final dalam dia mesti kromatik. Tapi telophase 1 kerja dia tak habis lagi, kerja meiosis ni tak habis lagi, dia masih dalam keadaan sister kromatik. Okey, kenapa bila dah sel ni dah terpisah membentuk dua daughter cells, sister kromatik ni akan uncall to form chromatin, and then spindle fiber tu disappear dan sebagainya lah. Tetapi during interphase, katalah daughter cell ni kan habis telophase 1, dia masuk interphase tau. So interphase dalam daughter cell ini tidak mengalami S phase. Dia hanya mengalami G1 dengan G2 saja. Dia tak mengalami S phase. Okay. Kemudian satu lagi, nanti kita tengok dalam reproduction and growth, kenapa berhenti takat ni. So dalam sel badan, dalam kita punya ovari anak-anak, kita ada, selagi tak berlaku, selagi tak ada sperma masuk ke dalam kita punya reproductive system, kita punya gamete is halfway, baru habis telophase 1. Dalam badan kita sekarang adalah, dia tak jadi ovum lagi. Dia baru sampai telophase 1. So when there is sperm, bila sperm datang, barulah kita punya sel ni habiskan meiosis 2. Kalau kita period, secara teknikalnya, bila kita period, yang kita keluarkan tu bukan ovum. Bukan ovum lagi. Dia baru, istilah structure tu ialah primary oocyte. Dia masih lagi dalam keadaan oocyte. Dia belum lagi keadaan ovum. So bila kita period, yang kita keluarkan dari badan kita tu ialah ovum. Oocyte. Dia baru habis telophase 1. Okay, bila ada sperm, barulah meiosis 2 akan berlaku. Okay. Up until now, do you have any question regarding meiosis 1? Sekejap, saya buka summary tu ya. Okay, dekat summary ni, gambar ni adalah summary meiosis, kaitan interface dengan meiosis ya. So during interface, each chromatin undergo DNA replication, DNA synthesis to form a copy of each chromosome. And each copy of this chromosome is attached to the original copy by the centromere. Semasa interface berlaku fasa S, setiap kromosom masa fasa S akan hasilkan kopi baru, salinan baru, dan salinan baru ni diikat macam kena stapler dengan original, diikat oleh centromere. So during the start of meiosis 1, during prophase, these chromatin pairs condense to become sister chromatid, and towards the end of meiosis 1, we can see that some chromatids have different structure already. Sebelum ni dua-dua kromatid warna hijau, dua-dua kromatid warna biru. Sekarang at the end of meiosis 1, satu kromatid dalam sister kromatid hijau tu sudah ada warna biru sikit kat dia sebab sudah undergo crossing over, manakala satu kromatid biru pada pasangan sister kromatid biru tu dah ada hijau sikit kat dia sebab crossing over. So this is the cause for genetic variation. Crossing over is one of the sources, one of the process that produces genetic variation among organisms. Okey, saya berhenti sampai sini dulu untuk meiosis. Kita berhenti sampai meiosis 1. Nanti kita akan guna slide yang sama untuk habiskan meiosis 2,
Dan kita akan tutup kita punya session for this particular round, untuk round week 5 dengan week 6 ni dengan week 4 and week 5 ni dengan comparison between mitosis and meiosis. So it's already 9:56. Macam biasalah, saya memerlukan feedback daripada kamu regarding my lesson today. What do you think? Is there anything that I should address for the next lesson? Is there anything that you find hard for you to do and I need to re-explain? Please tell me in the what was hard. Apa yang hampa suka, apa yang hampa tak suka. Okay. So hopefully bila kamu draw pada kertas nanti, lagi best lah kan, lagi cantik lah. Dah lukis kalut-kalut, lukis pakai mouse ni pun dah lawa dah. Kalau lukis pakai pensel mesti lagi lawa. Gigih lah tulis. I can draw tu. Ui, kagum. I have massive respect for your generation. Okay. Korang ni agaknya mouse tu macam secondary appendage, macam tangan ekstra. Sebab bila draw tu cantik sangat. Okay. Alright, so hari ni kita berhenti 3 minit awal lah, sebab saya nak continue dengan meiosis 2 pun tak boleh. Cerita meiosis 2 ni panjang lagi. So thank you so much for coming today. Nanti saya akan upload video ni untuk Sarah boleh follow dari awal ya. So thank you so much for coming. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Sama-sama.